ما تنسوش ديروا جيم للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد على قناتي. السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم فيديو مهم جدا عند التكلم بالفرنسية في حياتنا اليومية، حيث انه دي فوا تصادفنا نحكيو لي فيرب، نحطوا لي فيرب على الانفينيتيف ما نصرفوهمش. وشن هي الحالات اللي تصادفنا باه نحطوهم في الانفينيتيف؟ عندك درت لكم سؤال لا كيستيون، متى نضع الفعل في الانفينيتيف؟ لا ريبونس عندنا حالتين. الحالة الأولى هي أنه نضع الفعل في الانفينيتيف عندما يكون هناك فعلين متتاليين، الأول سيكون مصرف والثاني سنضعه على الانفينيتيف. Par exemple, j'aimerais bien apprendre la langue française. عندك هنا le verbe j'aimerais راه مصرف في الكونديسيونيل بريزون، عندك التيرمينيزون تاعو RAIS هذا تاع كونديسيونيل بريزون، وعندنا الاول مصرف والثاني لو فيرب apprendre راه في الانفينيتيف. Par un autre exemple, les enfants veulent jouer avec moi. هنا عندك لو فيرب veulent راه مصرف في البريزون، لو فيرب vouloir au présent، jouer راه في الانفينيتيف. Un autre exemple, elles veulent apprendre la langue française. elles veulent راه مصرف le verbe vouloir في البريزون والثاني راه في الانفينيتيف. Un autre exemple, l'enfant peut faire des trucs inimaginables. هنا عندك peut le verbe pouvoir au présent، عندك le verbe faire راه في l'infinitif. Un autre exemple, je peux réussir dans ma vie. عندك هنا le verbe peut هو le verbe pouvoir au présent، réussir c'est le verbe réussir à l'infinitif. Un autre exemple, je veux voir ma grand-mère. عندك هنا le verbe veut هو le verbe vouloir au présent، le verbe voir راه à l'infinitif. الحالة الثانية عندنا نضع الفعل في الانفينيتيف après une proposition، يعني بعد ما نلقاو proposition نروحو نحطو verbe في الانفينيتيف. عندك مثال après de à pour par sans. Par exemple, ils ont décidé de voyager en avion. Après de عندنا le verbe في l'infinitif voyager. Elle a pris la décision de mettre son dossier chez la secrétariat. عندك هنا après de حطينا le verbe في l'infinitif mettre. Un autre exemple, Amine n'arrive pas à résoudre cette équation mathématique. عندنا après à préposition à حطينا le verbe résoudre à l'infinitif. Un autre exemple, Farid n'arrive pas à trouver la résolution de son problème. عندنا après à حطينا le verbe trouver à l'infinitif. L'étudiant révise bien ses cours pour réussir ses examens. عندك هنا après pour حطينا le verbe réussir à l'infinitif. Je vais aller chez elle pour passer la soirée ensemble. عندك هنا après pour حطينا le verbe passer à l'infinitif. Un autre exemple, elle a fini par trouver une solution de son problème. عندك هنا après par حطينا le verbe trouver à l'infinitif. Un autre exemple, ils sont partis à Paris hier sans me dire. هنا عندك après sans حطينا le verbe dire à l'infinitif. نتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم. كاين حالات اخرى راح تصادفكم عند التكلم في حياتكم اليوميه باللغه الفرنسيه وتلقاو فيها صعوبه، راح نديرها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. ميرسي.